Sopesi bengketi sermon khotbah ta mari ras kita ertoto kita. Bapa sini surga bujuri bas kelengatendu. Tetap kami iberikan Tuhan gegeh kengasupen seibas paksa endape. Iatankan Tuhan kami babai sermon khotbah ibas channel YouTube Klasis Selau Balang Enda. Tuhan kam Bapa singajari kemahandu enda. Gelas sermon khotbah si ibabai kamenda sentudu bagi singena ate Tuhan rikutkan krina serayan dupe ras krina perpulungan du si megi karena sermon khotbah enda pe banci nambahi pemetah krina kekelengan du enda dage pertoton kami Tuhan ibas Kristus Yesus kami ngortoto. Amin. Kelengan ni Tuhan ibas minggu siwah November 2025 enda kita masuk ku minggu perdamen si jadi invokasio dage ojob erda melah kamras di bata olanai musuhi ia adi bage perbahanan du tentu kam ipasu pasuna. Job 22 ayat 21. Maka masuk kita karena ogenta. Ogen ibas padan sindeka. Mazmur 120 ayat sada sehpitu bagenda karena katana. Pertoton mindo penampat. Tupung ibas kini seran erlebuh aku man Tuhan. Jenari i aloina aku. Oh Tuhan, pulahi minaku ibas kalak pergua dengan penipu nari. Oh penipu, kai sinandangi ibahan di bata man bandu. Ugan dia pengukumna kam. Iukumna makam alupana sintelap. Dengan alu rara api sigara. Cilaka ke aku. Sebab harus nggeluh raskam. Lakap lit lainna tadi imese. Tapi i tengah-tengah kalak kedar. Gondeka aku nggeluh. Tadi ras iya. Ras kalak si ernembah ate man perdamen. Ading rana aku karena dame riahan ia kapna perang sejenda me ogenta. Maka kita ku bahan khotbah enda tersurat ibas padan simbaru Matius 5 ayat 21 seku ayat 26 bagenda karena katana. Karena merawa. Enggo ia tehdu, maka nai ikatakan manini nininta. Ola munuh, kalak si munuh i adili. Tapi genduari, kukatakan man bandu. Ise merawa nandangi seninana, i adili pagin. Ise ngisakan kalak, harus iadili ilebe pengadilan agama. Jana ise ngatakan seninana oh kemali. Ia pagin itamakan ku api neraka. Dage adi asum atendu naken persembahan mandi bata. Ingat du maka sangkut ukur seninandu nandangi kam. Tadingkenlah lebe persembahan due jenari erda meras ia. Kecabage persembahkanlah persembahan due mandi bata. Adi ia duken kalak kam jana ibabana ku pengadilan erda melah ras ia ope dengar se i pengadilan sebab adinggo se i pengadilan i endesken nama kaman hakim. Jenari i endesken hakim kam man polisi.
kenca bage ita makan polisi kam kubas penjara. Adi kam ibas penjara, lanai kam ipulahina. Adi lengakin bali utang du'e kerina. Sajenda me ogenta. Si jadi tema man banta mekap erdame ras kerina jelma. Shalom menjua-jua man banta kerinana minggu enda kekelengan ni Tuhan. Seh kita ibas minggu perdamen. Minggu perdamen. Hal si usur si begi. Tapi ibas minggu perdamen enda si Tuhuna ngingetkan kita mulihi karena perbahanan di bata kelang-kelangkan Tuhan ta Yesus Kristus si enggo memperdamaikan dirinta ras di bata ibas kayu persilang. Kita enggo iperimbangkan ras di bata kita kendo santa gundari enggo iperdamaikan ka ras iya. Maka selaku anak di bata kita pe iarapkan maba perdamen kubas doni enda. Tapi si jadi penungkunan engkai maka kita gagal dengar rusur enggeluh alu dame iba zaman si genduari enda melala si ida perubatan si jadi subuh sapih kelompok golongan keluarga bagepe i tengah-tengah gerejanta rusur terjadi. Perubatan si terjadi pasti rebahanca geluh ta la tenang. Ula pada lebih kita rubati. Seida saja tetangga terubati pe. Banci berdampak ku kegeluhenta seh makana lanai nyaman siakap. Maka kekelengan ni Tuhan. Ibas minggu perdamen enda si Tuhuna mabai kita guna merenungkan enggonge kita mabai perdamen. Entahlah si sadari banci kange kita ka sincedai perdamen sope si katakan jadi pribadi si mabai perdamen. Mari si sungkun lebih ukur ta. Gonge aku erdame mandiringku. Ula kari dame ninta rusur. Tapi lali dame Mari si gargari pusuhta. Entali dengar luka-luka. Goresan. Entah perbahanan kala. Sincedai pusuhta. Entali dengar perasaan ersalah. Nyesal. Tapi lah kita pangatakan caman kala si pernah si sakiti perasaannya. Jadi kekelengan ni Tuhan. Mari tole kita erlajar ras merenungkan ugangi sarana maka kita ngeluh ersada ari bagepe erdame ras kala si deban. Maka erdamelah mindo maaf si mujarafna guna terapi jiwa. Seku pebagasi teks bahan khotbah Matius 5 ayat 21 seku ayat 26. Enda bagian khotbah Yesus i bukit ija Yesus empebagasi pemahaman karena hukum Taurat khususnya perintah si peenamkan karena ulam bunuh. Yesus mengajarkan maka dosa labo soal perbahanan saja. Rikut pe isi pusuhta. Lape siturikan adinggo si ukurkan sila mahuli. Setuhnya kita anggor dosa. Banci si oge bas Markus pitu
ayat 21 seku ayat 23. Ibas Matius 5 ayat 10 pitu Yesus ngerana aku reh labon cedai undang-undang. Tapi guna nehken si enggo isurat kena artina Yesus ras undang-undang eme dua dampar bagi mata uang sila banci tersirangkan. Yesus dalam keselamatan banci sioge bas Yohanes 14 ayat 6. Jana hukum Taurat eme sada petunjuk guna ndatkan keselamatan Galatia 3 ayat 24. Petunjuk tanpa dalan labo banci sekutujun. Bagepe sebaliknya dalan tanpa petunjuk erbahanca kita tersesat. Hukum Taurat eme teori keselamatan simbutuhkan cara guna ngelakukan ca. Banci igambarkan bagi skala nande sir bahan roti. Hukum Taurat eme bahan-bahanna sedangkan Yesus eme petunjuk guna erbahanca. Ugape lalana ras mergana bahan-bahan guna erbahan pangan elabo erguna adilabo site uga cara ngolah sa. Bagika hukum Taurat si sempurna si ibrekan Tuhan man Musa. Labo erguna adilabo yete guna mempraktek kenca. Kerahan Yesus labo guna cedai undang-undang. Tapi guna nehken si enggo isurat kena pengajaran Yesus tentang ulam bunuh menurut ahli-ahli agama secara harafiah eme berneken nyawa. Maka iajar kena isim bunuh harus ihukum. Banci si oge ibas ulangan 10 siwa ayat 10 sade sehku ayat 10 telu. Yesus ngerana si jadi sumber terjadinya pembunuhan eme merawa. Ibas Matius 5 ayat 21 sehku 22 enggo tangkas ije itu riken. Merawa mengandung potensi si sehkel dasyatna guna rehna kematian. Merawa sila tersalurkan baci bunuh dirinya sendiri bagepe mankala selain sie banci bunuh objek sing rawaisa. Bage ngerina merawa emakanina Yesus sesi merawa man seninana harus ihukum. Usur si begi tindakan preventif ras persuasif atau istilah kedokteran mencegah lebih baik daripada ngobatisa. Hal sienda iajarkan Yesus segelah lah terjadi pembunuhan. Maka harus ipelihara ras ijaga pusuta segelah la idemi kini rawan. Banci sioge ibas Efesus 4 ayat 26 sehku ayat 27. Kekelangan di Tuhan ibas ayat 23 sehku ayat 26 perdamaian syarat ibas ngelakukan ibadah. Yesus ngajarkan karena perdamaian. Yesus igelari Raja Damai. Ia jadi korban perdamaian arkelangkan di batas manusia si enggondabu kubas dosa. Ibas perukuran Yesus ndau kel ergan ukur si bujur ukur si erdame asangkan belinna persembahan. Lalit ertina persembahan ibreken adilit enga ije nembeh ate ukur si cian
merawa, rubat, elem-elem, ras lasiangkan. Ibas ayat enda ikatakan maka persembahan si ibreken labo ngasup nasabkan dosa. Banji sioge ibas Hebra 10 ayat 10. Yesus ngerana adi mere persembahan harus lebih erdame ras seninandu. Maka berikan persembahan do. Lip istilah sejuta teman langasup baba masuk ke surga. Tapi sada musuh cukup nutup surga ras membuka neraka manbandu. Artina kai uga pelalana temanta ras perbahanan ta si mahuli si kita lakukan labo jadi jaminan masuk ke surga. Adili enga ije dendam nambah ate cian ras dosa nandangi kala. Nina di bata adila ngampuni senina si ersalah man banta maka dosan tapi lai ampuni Tuhan. Banci si oge ibas Matius 6 ayat 14 seku ayat 15. So kita ku bahan ogen Mazmur 120 ayat 1 Mazmur 120 enda Mazmur si pemena arah 15 Mazmur jiarah si iendeken kala pejiarah si sangana ibas perdalanan nuju ku Yerusalem guna peringati wari raya. Mazmur enda sadaratapen ras penggejapan ibas pemazmur silit i tengah-tengah peperangan ras keriahan ukur si penipu guna nipu kala. Maka ibas ayat sada ibas kepicetan aku erlebuh kempak Tuhan ras i aloina aku. Ayat enda nuduhkan ibas pemazmur ngalakan masa sulit. Pemazmur labo ndarami penampat ibas manusia. Tapi erlebuh serkomindo penampat kempak Tuhan. Maka ibagikan ras ialoi Tuhan. Kai si jadi pemindon pemazmur. Sangana ngalakan masalah. Si pertama ras terutama tolaman Tuhan. Sebab adiras Tuhan tuhu-tuhu i aloina ras i sampatina. Makana ibas ayat 2 pemazmur mindo man Tuhan segelah ikawali ia arah manusia penipu ras pergua. Tu sakit ngeluh ras kala penipu ras pergua. Maka tangkas igejapkan pemazmur maka adiras Tuhan tuhu-tuhu jadi pembela nandangi ia. Ayat 3 ayat enda nungkun hukuman kainge si pantas ia loken kala si meriah ia kap nanipu. Bas ayat enda labo ijelaskan hukuman secara spesifik kai si ia loken kala penipu. Tapi fokus ayat enda eime permohonan pemazmur man Tuhan ndatkan perlindungan keselamatan sirehna ibas Tuhan nari. Maka ibas ayat 4 iukumna mekam alupana sintelap dengan alurara api sigara. Pemazmur gambarkan hukuman si mengerikan mankala si penipu. Jana sintelap ras rara api arah batang pohon arar sinutung alu hebat singelambangkan hukuman di bata ibas kejahatan si enggo ilakukan na. Ibas ayat 5 cilaka kel aku sebab harus enggeluh ras kam. Pemazmur nggeluh terasing
ras tertekan sebab nggeluh i antara kala sila nandai Tuhan. Suku Mesek menetap i Turki, ras suku Kedar tading i gurun Arabia, eme bangsa-bangsa i luar Yerusalem. Simeriah akapna perang raselangenna tena perdamen. Tading raskala si jahat gambarkan perasaan terisolasi. Ibas konteks Mazmur, maka Mesir lingkungan si berlawanan rasura-sura Tuhan. Hal si bagenda keterasingan sosial, spiritual, sebab menentang iman, ras integritas pemazmur nandangi Tuhan. Ayat 6, pemazmur tu hunggolatih kapna sebab ikelilingi konflik. Pemazmur skala simriah ia kapna dami, tapi terpaksa harus nggeluh i tengah-tengah sinembeh karena perdamen. Emakana ayat pitu, ading rana aku karena dame, riahan ia kapna perang. Ayat enda nuduhkan kesia-siaan pemazmur ibas darami perdamen. Paksa ian coba ciptakan perdamen malah i alokan pemazmur permusuhan ras peperangan. Pemazmur negaskan maka ia Athena erdame. I usahakan nandarami perdamen. Tapi kalak si deban langgit erdame. Kita ibas info kasio Job 22 ayat 21. Endang ngerana Elipas salah sada sahabat Job. I ajar kena segelah erdame Job ras dibata. Iturikan si Elipas maka kini seran perbeben si alakan Job terkitekan dosana. Elipas nekankan maka adi Job erdame ras dibata maka i alo kena kedamen pasu-pasu rezeki si idah ije maka Job lah bondatkan hukuman terkitekan dosa tapi pengujin kini terkena erdibata. Banci yoge iba Job sada ayat sada. Maka kita ku kata pendungi minggu enda igelari minggu perdamen. Ijai bas minggu enda kita isingetkan mulihi karena uga perbahanan dibata si enggo memperdamekan diri naras manusia si perdosa. Perdamen enda sirbahan ca manusia bahan cindahi dibata bagepe igelari anak-anak dibata. Dibata si enggom perdamekan diri naras manusia. Sirbahan ca manusia enggo ngasup nggeluh erdame raskala si deban. Segala ngasup ngelakokan perdamen maka perlu kelola ukur segala lanai lit merawa geluh ibas dame tambah keriahan ras pasu-pasu sirehna ibas dibata nari. Bahan khotbah ta ogen bagepe info kasiota ibas minggu perdamen enda ngajuk kita maka ketenangan keriahan lit adi erdame ras dibata. Dame lah bola lit konflik. Tapi kegeluhan silit hubungan si mahuli ras dibata. Ibas bahan khotbah ta Matius 5 ngatakan cemaka kegeluhan si mahuli ibenakan
ras sapi manusia silanai lit cianate merawa emaka perdamaian ras di bata pe terjalin kange. Ibas Mazmur pe ia juk segala menyuarakan suara kenabian i tengah doni singgit perang. Selaku kita pengikut Kristus, maka kita idilo guna mabai perdamaian amin pe sekeliling tamili konflik cianate kekerasan, tapi selaku pengikut Kristus harus jadi pembawa damai. Berarti git ngalemi damaikan ras berupaya lid hubungan si mahuli amin pe lid ije pengorbanan. Maka kekelengan ni Tuhan ibadah si tuhu-tuhu eme adilit dame ibas ia erdame ras ICP tanda kehadiran kini rajan di bata i tengah doni enda. Jadi sejenda me bahan sermon singgo ibagikan kami ibas channel YouTube Klasis Lau Balengenda. Tuhan si masu kita kerinana. Sope itutup sermon khotbah enda. Mari si pido gagah sirah na ibas Tuhan. Mari ertoto kita. Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga. Bujur Tuhan. Gobanci erkedungan karena sermon khotbah si ilakokan alu channel YouTube GBKP Klasis Lau Balengenda. Pengharapan ke kami Tuhan. Arah sermon khotbah enda pe. Enda tuhu-tuhu banci reh embarna karena katandu. Tambah pengertiin, pengangkan, nandangi kami kerina serayandu. Bagebe kerina perapulungandu. Si megi, si nonton karena channel YouTube enda. Bujur Tuhan. Ibas Kristus Yesus kami nggo ertoto. Amin.